Excellent connection. Alright, masuk. Macam mana nak share dia punya ni? Apa? Kau nak share macam mana? Dapatkan link ke? Okay. Ini share screen ke apa? Ini YouTube yang hari tu? Tak. Tak, ni buat hari ni. Oh hari ni. Boleh share Apa? screen. Kau nak share macam mana? Nak share Dapatkan screen. link ke? Okay. Ini share screen ke apa? Ini. Ni saya share screen lah. Tadi selalu saya pakai Twitch TV kan untuk recording. So saya tukar kepada YouTube. Sebab YouTube dia simpan lama. Yang Twitch TV dia delete lepas sebulan lepas seminggu Seminggu. Lepas seminggu dia akan delete. Unable to add stream marker. Would add stream marker Marker appear video editor. Oh, okay. Ni macam benda boleh buat kat YouTube ni, boleh tak marker ni. Okay. Right. So this one should be good. This one good. This one better. Okay. So untuk hari ni punya kelas saya just go straight forward ya. Saya nak terangkan lebih kepada konsep dengan lebih kepada just to memorize balik fundamental. Seperti macam kita ada basic HTML, basic variables kan. Dan satu yang ketiga adalah web browser punya sequence. Sebab kenapa kita kena faham web browser sequence ni is basically you kena faham how HTTP request function. Kenapa you kena faham is because that yang kemudian ni adalah console log. Saya akan ajar macam mana how to do debugging. Sebab saya perasan ramai yang masa kalau tanya kat saya, dia kata macam saya ada error. Okay. Saya tak ada masalah ada error. Tapi the thing is that you tak tahu mana dia datang pergi dulu, mana dia pergi kemudian. Ke korang tahu? Sebab the reason is why this is the part yang once you faham the request, web development ke apa semua, then it will be much faster untuk korang what we call debugging lah. Kalau ada error, you guys tahu kat mana error tu. Alright, then obviously is that to read error code lah. Okay. Sebab zaman sekarang ni kalau kata zaman sekarang is the error code untuk JavaScript is actually a lot better daripada last time. Last time nak cari error pun menangis lah. The art of code typing saya akan ajar is a good skill untuk korang dapatkan. Kejap saya pergi toilet sekejap. Okay, sorry, banyak habuk lah. Saya sensitif sikit habuk ni. The art of code typing. So basically yang art of code typing is basically yang pertama adalah bracket, curly bracket. Tak kisahlah curly ke flat bracket ke, curly bracket or flat bracket. Masalah lah. Kedua is string typing ni. Okay. Apa lagi yang korang tahu? Paragraphing. Paragraphing
Dan last kali ni saya rasa banyak orang yang ada masalah lah, copy and paste kan. Bila you guys do copy and paste, you guys tak sure which part you kena ubah, which part tak kena ubah, apa yang kena ubah, apa yang tidak, betul tak? So hari ni kita akan go through benda dia. Basically benda dalam ni dia hanya basically memang saya akan ajar benda dalam macam ni selalu towards the end, sebab at least you guys faham apa yang korang go through. Okay, so kita masuk ke basic HTML dulu Oi, tiba-tiba demam. Okay, sorry, kita keluar LMS. Oh, ni sebab saya nampak ada pull request sebab Nasuha ada update kod dalam ni sebenarnya. Saya baru pasal yang dalam GitHub ni dia tak boleh, dia block. Problem tu dia tak block untuk master repo. Okay. Oh, tu saya. Okay. Video ni rakam kan? Rakam. Nanti besarkan sikit tulisan tu. Ya. Sebentar. Saya kena cari dia punya ni. Mana saya punya presentation? Okay. 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 So just double check the code. Okay. Okay. So untuk ni kita akan cover untuk basic HTML. Basic HTML kita ada sulapan. Okay. So basic HTML. So sebab saya pasal ada yang masih blur untuk yang HTML punya part lah. Tapi memang kita bagi tahu itu saya takkan cover on this HTML pun. Tapi for this case, apa kata kita go through just a simple project untuk HTML. Okay, so kat dalam view kita ada index EJS. Okay. There are a lot of component yang you guys kena tahu dalam HTML, right? Then korang, you guys, everything on the HTML, everything dia ada opening, dia kena ada closing. Okay? I think it's best that I just create a new project here. New here. Test this. So kita berikan route. Boleh dah automated. Yes, 8. Okay, 5.
NodeJS Router Express Controller. Banyak dia kena buat. Okay, dalam routes index view EJS. Okay. Watch pula. Okay, so kita ada untuk satu route baru lah. Kejap saya nak buat satu page kan. Okay, fundamentally is that when you want to type a HTML page, macam saya cakap tadi, bila kita ada buka, mesti kita ada tutup, betul? So dia akan start dengan HTML. Nampak tak? Sebenarnya dalam, kalau you guys are familiar dengan apa Visual Code kan, dia akan when you type any HTML code dia apa, dia akan buat kembar dia. Pasal tak? Kan, contohnya kalau you buat link, link tak ada, yang dalam header tak ada, dalam head tak ada. Salah tekan ya. Okay, kan, tapi di dalam body, bila type body, Allah, salah tekan lagi. First step is that biasakan diri when you type the opening, terus type yang what we call the closing, kan? Sebab this is actually a good learning untuk korang faham. It's like normally apa yang saya pasal adalah korang try to type line by line, betul tak? Contohnya macam kalau kita ambil macam ni lah. Okay, kalau normally is that benda macam ni kan. So apa yang you guys buat normally is that korang akan okay, div akan type, boleh nampak tak ni? Okay, div data overlay class hidden, betul? Susah tu kan. Dan section, tapi dalam what we call Visual Code, I tak sure sebab ada yang pakai atom pun dia automatic closing apa? Hari automatic, tapi sekarang ni dah tak boleh dah. Tak tahu kenapa. So saya kena make sure yang bila saya buka tu saya kena tutup siap-siap. Saya tak lupa kan. Oh, okay. Okay, problem kat tu okay. Okay, so it means that kalau buka, type tutup terus. Okay, dalam what we call HTML, kita ada what we call attribute. Okay, ni semua kita panggil attribute. Tapi perasan tak, ada yang ada string, ada yang tak ada string, kan? Tahu tak apa beza dia? Oh, yang ni. Yang ni pun saya confuse juga. Sebab sebenarnya nak ada string ke tak ada string, betul tak? Okay, dalam HTML punya attribute semua ada string. Kalau apa sahaja nampak ni, href tu pun attribute lah. Source kan, source, image, style. So benda-benda ni adalah attribute. So kalau kita masukkan style sama dengan display block, ni sejuk sampel je lah. Okay, dia mesti ada opening dan closing. So sebenarnya untuk data overlay, dia ada data, tetapi apa dia punya data adalah ni.
So kalau dia tak tulis, maksud dia true lah tu. Oh. Dia akan satu macam ni. Kadang-kadang kita ada with, betul tak? Ni kalau dalam image ada ni. So ada banyak, attribute ni banyak. Untuk tahu apa attribute nak pakai, is basically first of all korang kena tahu apa yang ada lah. Okay, macam simple lah. Kalau dalam div, you kan ada class dia ataupun you kan ada ID. Tahu apa beza dia? Tak ada beza pun untuk class dengan ID ni. Basically both of this is actually to point to this element div ni. Contohnya kalau kita ada div banyak kan, okay, kita ada div macam ni kan. So kita ada elemen satu, elemen dua, sini tengah sikit lah. Okay, elemen dua. Okay, macam ni nak bezakan elemen satu dengan elemen dua? Ni apa, ni apa? Macam mana kita nak bezakan ni dua? Sebab dua-dua adalah div. Betul? That's why kita ada tracking ni menggunakan ID ataupun class. Okay, untuk yang ID dengan class ni, dia basically ada berbelah pihak lah. Ada setengah orang nak pakai nama ID, ada setengah orang nak berkelas. Okay, personally untuk saya mana-mana boleh. Contohnya, tapi dalam kebanyakan masa if you pakai bootstrap, class adalah yang akan buat dia punya what we call styling untuk CSS. ID adalah untuk kita pointkan dia di mana dia. Contoh adalah kalau kita pergi journal index EJS, kan, ni kod ni saya tak share lah sebab saya tak perlu share pun lah ni. Okay, nampak sikit saya. Okay, area level ni, area ni special ID untuk bootstrap rasanya. Oh, HTML lah. May use area role, area attributes in accordance with requirement. This constraint are intended to prevent the developer from making sensitive technology product report nonsensical user that does not represent actually of the document. Area role attribute email that conflict with semantic discrete in document conflict with area attribute. Apa benda ni? Okay, area ni yang baru. Dia tak adalah baru. Saya pun tak pernah guna area ni. Okay, so macam ni, ada type index, ID. Nampak ni, dia ada dua jenis beza kan. Satu class, satu ID, betul. Tetapi dalam kod ID ni, you guys gunakan untuk buka, untuk show dialog ataupun close dialog, betul tak? Untuk bagi tahu ini adalah panggil this division, panggil ikut ID ni. Okay, so you can actually use the same method juga, tapi model dengan fade is actually represent dia punya styling, bentuk dia. Okay, okay, kalau you guys perasan, sebenarnya you guys ada model fade apa semua ni kan. Okay, kalau saya refresh page ni, nampak tak apa yang dalam ni? Sebenarnya this thing is actually dalam satu file yang sama. Kalau you guys buat this application macam okay, journal ni kan ada journal entry, betul tak? So this is actually nampak macam you actually pop up coming from anywhere, betul? Dia tak, dia actually at the same page yang sama, cuma what we call kan, dia adalah hidden, dia tak nampak. Dan that div dia keluarkan dan dia jadikan dia, kita namakan ni styling lah. Dia akan stylekan nampak macam pop up. Okay, tapi sebenarnya dia kat dalam ni lah. Dia memang berada di dalam this what you call this, dalam file yang sama. Okay, kenapa dia jadi modal adalah sebagai yang ni. Yang ini menjadikan dia dihilangkan dia. Model fade this one, not this part. Okay, right. So again dalam
So itu basic untuk HTML. So kalau kita a lot of thing is that yang dalam ni, okay, untuk ni saya kena pakai komen ni. Okay, untuk kita panggil dia adalah class, kita panggil macam ni. Ini adalah untuk represent class. Kita akan pakai ni kat dalam CSS ataupun JavaScript, doesn't matter lah. Untuk tu kita akan pakai dot untuk class. Kalau untuk pakai dia adalah ID, kita pakai hash. So hash kalau tadi ni journal. Okay, ini adalah untuk class, dan ini untuk ID. Okay, so maksudnya kalau kat dalam JavaScript punya code, okay, saya tak sure saya punya ada ke tidak. Siapa yang ada itu? Oh, Naziruddin punya ada code tu tadi ya. Saya tak pull yang latest pula tu. Okay, kalau kata tu di dalam JavaScript dia kita ada pakai hashtag, betul tak? Dia punya bentuk lebih kurang macam ni lah. Macam ni lah. Komponen modal. Ni styling lah. Dia untuk behavior, untuk dia setkan behavior modal tu, dia letak di dalam kelas. Dia nak buat dia scrolling. Okay. Ni dia. Model show. Okay. Ini kan dalam most of you guys yang ada buat code tu, you guys ada pakai this logic, betul tak? Kan? Nampak ni? So apa benda ni? This is actually a short form untuk document. Okay, element by ID. Okay, document dia actually refer to the whole document ni. Kita panggil dia punya short, the variables yang digunakan pakai adalah document. Okay, okay, element by ID. So kat sini adalah new journal. Dua benda ni adalah benda yang sama. It's actually equivalent, sama. Okay, cuma dia ada tanda dollar versus dengan document get element. Why you have this is actually untuk kita what you call it, untuk simplify the writing. Kalau kita type semua dokumen get by element by ID banyak. Sebab some of you guys, saya pasal ada code you guys using is ada get element by ID, ada serta pakai ada tanda dollar sign. Right. So it means that whatever yang ada dokumen get element by ID, you can actually convert it to become a dollar sign, dan you boleh dapat cari this one lah, macam ni, hash new journal. Get element by ID adalah refer get element by ID. Get element by ID, dia akan cari ID. Get element by ID adalah lain dengan data ID. Okay, tak ada kena-mena. It's a different one. Sebab anything yang ada data US apa semua accessible by a different element. Dia accessible cara lain. Dia accessible by data US, contohlah. Okay, ni untuk kita dapatkan data daripada yang ada data dash, data dash. So this one adalah dia referkan data for that element lah, mana kita storekan ni. Saya rasa for the last class daripada Naziruddin, dia ada tunjukkan data ID, data content, data title, betul tak? Dia ada banyak kan. So dia actually referkan untuk kita store element dalam tu.
untuk store data di dalam that element. Okay. Sikit kat nama model show. Okay. Ada apa soalan setakat ni untuk HTML? Tak ada Okay. So untuk tahu detail, this is actually just to cover up. First of all, a good practice, bila ada buka, please tutup. Tu je ayat dia. Yang you need to understand apa benda, all this column, row, justify, center, text, semua yang panjang lebar ni, semuanya adalah di dalam Bootstrap. Ada bagian grid system. Kita ada bagi container. Okay. You need to baca dan try to play around dengan dia lah. Memang daripada kod ni memang saya ada dah bagi a more straightforward solution that you can do a copy and paste, betul. But the thing is that a lot of things that you still need to understand. What is this? Apa ni? Kenapa ada ni? Okay. You don't know, macam saya tak tahu iOS fade up ni untuk buat apa, saya tak tahu. Definitely saya kena tahu kalau saya buka daripada sini ya. Kan? Dia dalam model tu. Oh bukan, tak ada. Bukan model. Fade up ni dia keluar ni. Ni ada JavaScript lah. Sebab Bootstrap datang sekali dengan JavaScript. How I know dia datang sekali dengan JavaScript? Sebabkan di dalam Component script. Script, yes. Ni dia datang sekali dengan JavaScript dia. Oh, tak boleh buka. Okay. So alright. Tak ada soalan Ada soalan? Basic variables. Apa masalah dengan basic variables lah? You guys ada question tak pasal variables? Variable je declare je kan? Declaration of variables. Sebentar Kenapa saya tulis basic variables lah? Sebab ni saya tulis daripada apa problem yang arise, saya list down kan. Tapi saya sendiri lupa apa saya tulis basic variables. Tahu kan variables tu macam mana rupa? Kita boleh bagi nama apa-apa je kan dekat variable tu kan. Lepas tu kita panggil balik je kan? So dua-dua ni adalah variables. Dan ini pun adalah variables. Gigi tulis. This is also a variables. Okay. Maksudnya this is what we call data structure lah. Okay. Actually this one saya tak sure ada where I put this. Okay, kalau saya ingat nanti saya akan referkan balik lah. Alright, so understanding web browser sequence. Okay. Actually yang ini ramai yang missed out. Okay, web browser sequence so just limited here is 30 minit. Okay, so kat dalam sequence ni adalah, tutup lah ni. Okay, let's say kalau saya masuk ke daripada page HTML ni, betul tak? Learning ni kan, kalau saya masuk sini, dia pergi mana dulu? Kalau saya type ni, dia pergi mana dulu? Yang mana? Yang learning tu kot? Ada learning /learning tu kot?
tak kisahlah kalau contoh kalau kita pergi landing ni kan. Macam mana dia lalu? Okay, first of all is that you guys can ignore all this localhost 3000. This is basically macam domain lah, macam you guys pergi W3 School kan, ataupun you pergi Get Bootstrap. Ini semua server-server yang berlainan. Okay, tetapi yang penting adalah dia punya belakang ni. Alright, so let's say saya masuk sini, which code yang akan keluar dulu? Maksud dia daripada banyak-banyak ni, you ada view, you ada EJS, learning kan. Kat mana yang keluar dulu? Index. Ni lah. Bukan masuk file ni. File saya access ni, saya try to find index lah. Saya try to access file index kan. File index adalah yang ni lah, betul tak? Main file. Okay, macam mana dia punya sequence? What is the sequence? Dia akan route dulu ke, controller dulu ke, view dulu? Dia akan pergi controller dulu. Okay. Saya tak ni supaya senang kita akan test lah. Okay, lepas tu model pun ni juga kena ada kat kata tak jadi. dia akan lalu model ke tidak? Lalu juga. Dia akan lalu model. Model macam mana kita nak lalu? Okay, Model dah tak base kita letak lagi yang lalu route ke tidak? Kena confuse. Route dulu, lepas tu pergi ke controller, lepas controller pergi ke view. Yeah, betul meh. So everything yang kalau kita lalu, dia akan lalu daripada route dulu. Macam model dia tak lalu, bukan dia tak lalu. Model ni adalah macam what we call business logic. Right? So dalam ni dia hanya diguna pakai di dalam controller je. Untuk request dia tak lalu. Okay? Okay. Okay, so untuk okay, so maksud dia kita akan pergi ke tadi macam Aiman cakap route dulu. Okay, let's say kalau saya satu error kan, let's say saya nak buat satu kerja gila lah. Kita ada learning kan. Okay, sekarang ni saya tukarkan. Maksud dia untuk masuk ke learning, dia tak ada root file lagi dah. Okay, so kalau kita pergi ke learning tadi, tiba-tiba dia keluar 404 not found error. Ini biasa dapat tak? Tak pernah dapat. Okay, you need to understand HTTP request punya error. This is what we call HTTP request punya error. 404 not found is actually referring that dia tak jumpa profile untuk ni. Kenapa dia tak jumpa? Sebab tadi dah route dia dah tukar kan test. Betul. Sebab kita tukarkan kepada test. So any error kalau you dapat macam 404 not found kan, the first step you kena check kat mana? Router lah. Here. Okay, you boleh check kat sini. So maksud dia tiba-tiba kalau you dapat not found tu, dia actually refer to the router. So kalau macam dalam case ni, kita dah tukarkan dia ke sini. Alright. So okay, that's first step.
Lepas tu kita try okay, routing ni is very straightforward. Routing ni bayangkan dia macam macam polis traffic je lah. Dia mana satu nak jalan dulu, mana satu jalan kemudian. Alright. Dan dalam routing you ada multiple post request, get request. Ni saya pernah terangkan dulu dalam I think one of few tutorial yang lepas lah. Kan? Saya masukkan apa yang masuk get request, apa masuk post request. Betul? Okay, you can actually check back that videos lah untuk tu. Okay, then after that, lepas daripada tu dia akan pergi ke controller. Sebenarnya what I see that a lot of you guys having problem dekat controller punya request, error. Dan satu masalah tu saya rasa someone you guys ada buat macam ni. Bukan request pun. Okay, apa masalahnya ni? Apa error yang akan keluar? Maaf, salah saya. Ha? Tak ada error. Dia akan keluar perkataan macam ni. Kalau you, okay, satu you boleh tengok daripada UI. Satu lagi saya lebih suka tengok, saya suka tengok pada, oh ni tak keluar kat sini kadang-kadang dia ada keluar kat sini. Okay, red is not defined. Tetapi dalam ni nampak tak ada yang banyak panjang ni. Okay, macam ni kita nak baca yang banyak panjang ni lah. First of all, yang you nampak macam ada not modules ni kan, ya, tu you ignore first lah. Yang mana nampak ni. So kalau saya ignore semua yang not modules, kenapa? Not module adalah library. Remember, kalau dalam code kita ada not modules ni kan, yang kita download npm install baru dia keluar, betul? So anything yang related to library kita tak nak ubah. Kita tak boleh ubah pun. So melainkan kita kena pergi ke library tu itself untuk ubah lah. So for now, kalau kata daripada sini, apa yang tinggal? Tu this controller tu Kan? Okay, dia akan keluar this controller learning. Kalau okay, thing is about NodeJS, every time kita run the code ke apa, dia akan what we call compile. Kita ada compile, dia ada compile dia punya, dia akan compilekan dia punya code lah, dia punya logic. Alright. So kalau dia compile dia punya code, kalau kita pergi ke sini, dia basically dalam this controller learning. Betul tak? Lepas tu dia akan bagi tahu kat dalam ni, nampak tu dia kata 10 dengan 5 lah, learning JS 10.5. Ini adalah location dia. Location dia adalah line nombor 10, tab nombor 5. Okay, so daripada sini tak payah tengok tab lah. Basically you tahu line nombor 10, you tahu dah. So this one dikatakan red. So that from here you know that red is not defined. Okay, it's not defined ni is basically variables tu tak wujud. So dalam case ni, okay, tapi awak jangan tukar kat dalam this tu. So awak dah tahu dah dia kat dalam controller learning kan. So it means that you just go to the controller learning JS. Tapi line ni nombor 5 lah. Oh ni line nombor 5 lah. Line nombor 5. Line nombor 5. Red render Saya salah baca ke? Okay lah. Okay, so kat sini adalah problem whereby that red ni tak tahu datang daripada mana. Kalau kita nak pakai red, kita kena declare. Contoh macam ni lah, betul? Ataupun kita kena tulis apa-apa kita suka. Dia kena jadi variables dulu, betul? Variables tu kena wujud untuk kita pakai method. Render ni adalah what we call the method part. So maksud dia kalau saya buat console log red, apa keluar? Saya tak tahu apa keluar. Oh sorry, that is not defined. Salah, maaf. Saya tunjuk bagi sini. Nampak tak? Bila saya control rest, ni semua adalah dia punya variables dengan dia punya method. Okay.
Method ni is actually a function. So dalam JavaScript kita panggil function. So kalau sekarang ni daripada sini kita tahu that red tak wujud, tapi rest wujud kan? Sebab kalau you tahu is that everything akan datang daripada request dengan response. Saya cakap rec is actually stand for request. Request adalah yang datang masuk kat kita. Sometimes is that kalau kita tengok pada journal ke apa, request adalah data yang dihantar kepada kita. Betul? Macam dalam case ni, request kita masukkan data, kita nak masukkan dalam database. Tapi response adalah yang kita nak beri balik kepada user. Okay? So basically kita render dia keluar. So okay. So sekarang ni sepatutnya dah boleh keluar, dia tak ada error. Alright. So it means that you need to know how to read the error. Okay, satu lagi error yang kita nak tambah kat sini adalah di dalam EJS. Okay, dalam EJS saya nak try tambah di sini. Di dalam body saya masukkan satu variable nama title. Okay. Okay, ni EJS punya error lah. Apa yang masalah kat dalam ni? Macam mana you nak trace balik dia ni? First of all, macam saya cakap tadi, node modules keluarkan. So yang tinggal Title is not defined. Okay, fine. Macam mana kita tahu file mana? Dekat tu apa? dekat NodeJS apa? Ni. EJS apa? dalam body kat title. Basically ni je dia ni. Reference error. Learning.EJS nombor 6. Kan? So basically yang ini dia bagi tahu apa? Kenapa yang ni keluar? Why you have an error in title? Kenapa you ada error kat dalam EJS macam ni? Yang atas-atas ni semua you boleh abaikan lah. Okay? Dia actually yang ujung ni yang last you nak. Tapi what they do is that they try to copy the whole thing up lah. So kalau macam ni dia akan nampak macam very confusing kan. What you need to look is this part je. Untuk EJS kita boleh tengok kat sini lah. Kalau selalunya kalau you keluar bentuk macam ni, ni memang EJS punya error lah. Okay, title is not defined. Kenapa title is not defined? Tengok balik kat controller. Okay, betul. Tapi the thing is that sebab variables title tak ada kat dalam ni. Betul tak? Title tak ada dalam ni. Tak ada variables untuk title. Betul tak? Itu pasal dia keluar. Sama juga dalam konsep tadi saya keluarkan red tadi. Red is not defined. Betul tak? Ni title is not defined. So maksud dia variables tu tak wujud. Macam mana nak wujudkan dia? Kena dia tutup kan? Tutup dia tadi tak ada Kalau kita kata selalunya it's not defined, ayat it's not defined ni memang selalunya refer to variables. Memang you akan ada masalah dengan variables. Okay. So kat sini adalah macam Amir cakap tadi, you kena tambahkan lah. Sebab you tak pass the variables ni kepada EJS. okay. So sekali bila saya refresh, dia keluar. So every time you ada not defined, it means that you always miss out dalam data tu. Ada something yang tak kena.
Contoh macam saya cakap tadi lah, ada variables yang selalunya mesti ada variables yang tak pas lah, ataupun you salah type. That's always happen. Okay, so to clear that, you kena trace balik. Kalau you datang di error tu datang daripada EJS, macam saya cakap tadi, datang daripada EJS, so dia ada sini. So daripada, kalau kita work backward macam tadi diberitahu ambil, kita kan datang daripada route, daripada request masuk route masuk router, controller masuk view. Betul. So sekarang ni sebab kita tahu error tu datang daripada view, so daripada view lepas tu dia kena pergi ke controller, lepas tu baru pergi ke route. Okay, so this is how you need to know the sequence A, daripada A pergi ke B, dia pergi ke C, pergi ke D. Okay, every framework dia akan ada different sequence. Macam hari tu yang ni Naziruddin dia tengah nak try is actually untuk yang baru ni nak masukkan passport untuk authentication dengan user rules. Betul. So itu kita akan ada term dia middleware. Kenapa ada middleware? Sebab middleware dalam kod dia tak ada middleware. Sebab kalau biasanya you kan ada satu macam folder middleware. Middleware tu is basically setiap request yang masuk dia kena go through middleware dulu. Itu dah masuk the next level punya ni lah. Contohnya understanding. Tapi it's good lah untuk korang belajar dan fahamkan. Alright, so this is how we actually trace back the error. Okay, sekarang ni saya nak buat journal. Saya nak buat, okay, just gonna create a new index file. Just ubah daripada journal. Just ubah daripada journal je lah kot. Saya nak tambah satu lagi variables. Remember, journal, enable, data types, ada bila you can check balik daripada Sequelize punya this one, basic ada. Kita boolean dan integer. Alright, so sekarang ni saya tambahkan satu yang baru. Alright, so sekarang ni saya pergi ke EJS, saya pergi ke Junior, saya tambahkan satu lagi form baru. Mana form? Oh, sini. Sorry, saya rasa kita start dari sini lah. Junior is enable. Okay, itu saya run. Oh, sorry, dia dah betul-betul. Okay, so we go to journal. Journal. Saya rasa a lot of question yang korang dapat is like dia macam ni, looping tak habis-habis, betul tak? Ini maksud dia you ada error pada logic code. Kalau dia pada UI ataupun EJS, dia akan display. So kalau looping ni adalah benda tak jumpa. So kalau kita tahu kalau error situ, kita pergi ke terminal. Kalau you tengok kat terminal kan, okay, dia tak campur-campur sikit kalau tengok kat sini lah. Ni dia punya ni. Okay, Sequelize database unknown column is enabled in the field list. Unknown column is enabled in the field list. Lepas tu dia ada format error, dia ada query error, semua not modules kan. This error originate either by throwing inside of async function with a cache. Okay, sebab saya tak buat cache dengan tu lah. Dan cache tu ada promise, kita tak apa. Okay, so sekarang ni unknown column is enabled in the field list. Kalau tu maksud dia kalau anything yang ayat term macam SQL, dia akan ada this what we call macam column lah. Sebab saya tengok yang first, macam mana saya tahu dia adalah SQL punya error? Sebab saya tengok daripada yang first punya error tu datang daripada MySQL. So just to do the double check, what you gonna do is
workbench, kita masukkan okay. So saya nak check journal saya, kolom untuk is enable tak ada, nampak? Kita cuba baca data tu tapi dia tak ada. Betul? So kalau baca dalam ni, dia ada banyak cara untuk for this TSA punya class. Saya hanya ada benda senang je lah. Delete drop table. Kalau yang untuk real life jangan drop lah, tapi just drop table. For this class saya just drop table lah. So kalau tak, you gonna run migration. Okay, so kat sini kita akan matikan, hidupkan balik. So what dia kena do, dia kena create a new table daripada content team member. Mana tadi? Is enabled tiny integer. Dia tambah satu. So kalau dalam workbench, if I actually check refresh all column is enabled. Okay. Kalau journal, so saya masukkan dalam ni, save changes, tak ada error. Kalau saya pergi ke dalam kolom, alamak, sebaik salah tekan. So data tu dah masuk, tapi is enable is null. Kenapa? Sebab saya tak ada buat form untuk is enable. Tetapi dia boleh baca. Maksud dia, the problem is that yang datang tadi adalah, okay, kita cuba is enable. Saya tambahkan satu lagi. Kita tengok apa masalah dia sebenarnya kat situ lah. Sebenarnya kalau you tahu kat daripada routes, you ada model is enable, data type kan. Okay, tambah. Okay, created add, ada tambah date. So sekarang ni bila saya create new one, macam jadi masalah tadi, dia tak create di dalam column. Tak, dia is not created inside the database itself. So if let's say I run the code daripada EJS, sorry, saya akan tambahkan tadi, sorry, ke sini. Dia created, created add tak boleh pakai sebab dia auto generated daripada, dia dah ada, dia auto generate daripada Sequelize punya library. Entry date lah, tukar nama entry date. Okay, so daripada ni, what I want to see is that kalau saya pergi ke journal, kalau saya pergi index, dia akan ada find all. Betul tak? What I want to see is that you guys can actually check the data menggunakan console log. Sebab kita tahu request akan masuk daripada routes, daripada all these control. Bila routes akan pergi ke controller yang actually pull the data from the database. Betul? So what sekarang ni saya nak tengok daripada tu, adakah data entry date ada keluar ke tak? So kita akan refresh. Oh, dia dah start error lah. Sebelum tu jadi lagi dia dah error. Tentu cara dia. Rejection. I think this is not a good example untuk kita menggunakan console log lah. Macam mana saya dah? Sebab hari tu ada few of you guys yang actually having problem untuk debugging. Nampak ni? So sekarang saya buang yang error tu. There's no error here kan. So this is actually data journal yang di pull daripada database. So kalau saya tambahkan lagi
change data value. So it means that all these field semua ada. A lot of error yang jadi ke dalam coding adalah miss out a lot of miss out of variables tak boleh define. It means that you try to access the variables yang tak wujud. Macam tadilah saya tambah field baru, tapi apa problem dia tak keluar kat dalam database. So when Sequelize library try to read the information, dia basically tak baca lah that particular information. That's why dia keluarkan error. Okay, serabut saya cakap ni. Alright, clear kat situ. Macam malas aku cakap, nanti kalau ada masalah baru boleh faham lah macam nak pakai kan. Tapi setakat ni okey lah, okey lagi lah. Okay, so, tapi saya cuma cakap adalah you can use this term macam console log tadi untuk this one, untuk trace balik kat mana error. Okay. Sebab saya try, nampak tak? Okay, sekejap, saya nak cuba satu selalunya ayat ni biasa keluar lah. Okay, sebab sometimes you tak tahu kat error tu kat mana, betul? Okay, contohnya you sure that dalam route dia keluar, you sure kan route dah betul, so dalam controller ada problem, so daripada controller tu you tahulah method mana ada problem, betul tak? Tapi you tak tahu yang mana satu, yang ni yang problem ke ataupun yang ni yang problem. Okay, kalau dalam case ni kita boleh buat dia macam it's not a good example, so you boleh pakai debugger, tapi dalam ni is good enough you can use a console log. Sebab is scripting. Kalau what you do is that dia akan trigger this function first, baru this function, dan baru this function. Betul? Kalau error tu adalah di dalam sini, dia this thing dia akan appear dulu and this tak akan appear. Okay, example kita buat tadi, okay, saya masukkan ni refresh. Okay, dia looping error. Kalau kita kat dalam ni, nampak tak? Ada test. So maksud dia, this is what we call the sequence. Maksud dia, you boleh gunakan cara this way untuk trace balik apa yang masalah dia, kat mana code mana yang masalah. So from here, sebab you dah tahu dah, this is not appearing, this is appearing, so this is the problem. Okay, so daripada sini you tengoklah apa changes you buat dekat dalam model tu, then you boleh translate balik. Dia debugging is actually a lot of tedious process. Ini very straightforward lagi lah. Kalau bigger project tu lagi menangis lah nak buat debugging, 100 lines of code untuk kena trace satu persatu lah. Nak ESLint tu. Nangis lah. ESLint. Okay, so this is one way of how you can do it lah, menggunakan console log untuk trace balik. Right, so let's go for the next one. Is what we have here is the art of code typing. Code typing ni, that these two is actually just on my personal experience. Okay, purely on my personal experience. Lain orang ada lain cara dia, tapi more or less we all have the same concept of it lah. The more code you type, the more you akan understand about this cara penulisan or cara copy and paste. Okay, these two Amir master ni. Okay, so Kau lagi master dah aku tu. correct. Okay, so sekarang ni kita dalam journal, I just gonna remove this part sebab that. Okay, controller. So then after that, okay, code typing. Okay, example let's say kita ada learning JS tadi kan, so I just want to add a new one. So dalam JavaScript, you always have this macam cakap, this is actually is a function. You boleh buat macam ni pun.
kalau example you tak suka ada koma lah. Okay. Sebab kenapa yang ni ada koma? Siapa tahu kenapa dia ada koma? Kenapa dia suka betul ada koma ni? Koma kalau kita nak tambah ada lagi kat bawah je tu kan. Betul, tapi kenapa kita ada letak koma? Sebab sometimes you macam yang ini tak payah koma pun. You tak sure. Okay. Untuk to answer this question, you need to have the understanding about how JavaScript tu works. Okay. So macam ni kita try to export. Kita export is a list of function. We are not exporting the function itself macam ni. Unless kalau you buat macam ni. Dia satu lagi cara. This one dengan yang ini sama. Sebab ini ada export. Ni dah confuse lah korang kan. Okay, the term word yang kita kena buat dalam JavaScript, dia ada import dengan export. Saya terangkan dalam kelas yang previously lah. Everything yang kita nak kena keluarkan daripada function, kita kena export. Bila kita export, orang lain boleh import. Right? So tetapi apa yang berlaku adalah bila kita ada export kan, ini kita export one by one. Maksudnya bila kita export index, export ni kan, the way yang kita baca dalam ni adalah dalam learning JavaScript kan, nampak dia, kita export dia as a whole. Ni satu chunk of it. That's why we need to use the comma. Kalau kita export dia macam saya ceritakan adalah macam ni, one by one, betul. Kita boleh export, kita boleh import dia directly macam ni je. Ni ada, maksud dia dalam file tu ada berapa banyak komponen ada berapa banyak export ada. Kita boleh type all the export yang kita nak kan. So maksud dia this one akan refer directly to the controller punya export here. Okay. Tetapi this is one way you can do. Another way is that you boleh buat is basically apa yang I nak buat, I nak list dia macam array. Ni macam array je. This is actually a JSON punya object. So I nak, rather than I nak buat one by one dia punya export. So both ada pro and cons lah. Untuk saya tak kisah pun, mana-mana pun boleh dipakai. So untuk kita nak buat, I want them to group together. So that's why kita boleh pakai this method of gunakan controller ni. So untuk saya lebih suka macam ni sebab saya nampak daripada mana saya panggil. Sebab kalau kita panggil one by one, then we need to look one by one of the code daripada situ. So dia tak di-groupkan together. Bila kita tak groupkan together, dia tak ada koma. That's why bila you tengok mendalah ni, you try to look it at the bigger picture tau. You tak ada tengok mendalah tu as one by one. Okay. Okay. So kalau dalam ni macam kita kata, dia adalah objek. So that's why you ada koma daripada situ lah. So then after that, new learning. Then after that you boleh buat koma untuk tambah new line lah. Sebab dalam ni you pasal tak ada perkataan export, betul tak? Sebab kita try to export this thing not one by one. Kita try to export this thing as a whole chunk of this. Okay. Benda ni sama juga macam kalau you pasal dalam key value dalam JSON lah. This is what we call the JSON object lah. Sama je.
boleh buat dia bentuk macam ni atau dia bentuk ni. Okay, contoh ni kalau dia bentuk macam ni adalah index function function missing. Oh sorry, index. Okay, value dia adalah macam ni. So it means that we assigning function to this key. So orang luar sana still boleh access dia lah. Tapi so saya kata dia ada banyak gila cara boleh type tadi kan. Saya terangkan 3 cara dah. 3 different way of typing it lah. So this is kalau you tengok tutorial or you look at the tutorial, then the tutorial will look different ke apa. Don't look at the tutorial as a tutorial or the code as the code. You need to understand kenapa dia buat macam tu. Why they typing? Sebab every person have a different typing. Using JavaScript lagi worse lah, because the reason is why JavaScript have a lot of way of doing things. Saya tunjukkan tadi kan. Tetapi all the way that I tunjukkan adalah benda yang sama. This is a key value, this is just a value. Kan? Ingat tak saya cakap this is all the beginning. JavaScript is a function by itself. Variable, you can assign function atau method ke dalam variables dalam JavaScript. One of the only script lah. It's what we call callback. Okay. So the typing ni, okay, lagi satu bawa saya pasal bila you type function atau you type, okay, saya patah balik kejap bagi cara normal, kita semua confused. Okay, let's say you want to type a new method kan. You perasan tak ada block ni? Block kan. You need to remember that dalam typing code you need to work, you need to set your mind that everything works in the block. Maksud dia macam ni adalah space 4 lah. Kalau you nak tukar jadi macam saya suka space 2, itu ada pendek lagi. Tapi kalau you for the first time programmer, my suggestion use 4 lah, sebab dia besar. So you boleh nampak this spacing kan. So this one on my part lah, I normally very macam cakap OCD lah dalam part-part tab ni. Kenapa? Sebab this is make my life easier untuk baca. Okay, saya tutup sekejap. Okay, sebab dalam block, any of the programming language, they work in block. Tak kisahlah language apa pun, semua ada block masing-masing. Okay, so untuk JavaScript is the block is dia punya curly bracket, or you can use at array. Kalau you array, you boleh buat variable array equal to, this is satu block, satu structure. So you boleh buat test. So you boleh senang nampak. Okay, then after that so this is the title. So okay, this one dengan this one, apa perbezaannya? Apa persamaannya? Both of them are actually at the same block. Kenapa saya tahu? Tengok line tu. So it means that this one actually at the same root ayat dia. Bukan root, at same. Saya tak sure nak cakap kenapa dia punya ni indent. Bukan indent, nanti kita spacekan. Same block lah. Kenapa? Why you need to have this and this at the same? Sebab how you accessing the data. Okay, example that's it. Okay, boleh tak saya access new array ni kat sini? Boleh tak?
Boleh. Tak boleh. Kenapa? Tak dengar. Tak boleh sebab dia adalah child. Ini adalah dia tak berada, dia dalam blok lagi ke depan. We actually a different block. The child can use the parents data. Example kat sini. Okay, ini ada problem pada library dia. Okay. Ni nampak ni dengan ni ada different block, betul? So whatever happen at the block, process at the same block, dan lepas tu dia hilang. Tapi whatever yang happen daripada parents, dia boleh di carry forward ke bawah, ke dalam child yang ada lah. That's why it's like kita ada what we call macam variables yang besar lah. So basically like macam ni instant variables. So anak dia ni kan, actually basically anak lah, sebab kalau tahu anak ke tidak tengok pada dia punya indentation lah. Okay, indentation dia. So dia can access this information from the parent. But for the parents, dia tak boleh access this. Okay. So keep in mind about the block lah. So it means that when you type, always have the block in mind lah. Okay, a lot of this function is basically dia akan macam once you call index, dia akan process the index part, then after that is finish lah, dia akan habis. Maksud dia akan run sampai ke render. Lepas render dia habis, this function finish. Dia tak ada carry forward to new method ke new process unless you call them dari sini lah. Okay. Dia boleh panggil function lain dalam ni, so that you can make a private function dalam ni. Okay. Susah juga mengajar kali ni. Pening tak? Saya tak boleh mengajar dengan lapar. Saya mengajar dengan lapar, saya cuma ngarut saya cakap. Okay. So keep in mind that when you type a new code, right, a good practice is that when you have an opening, make sure you have the closing. Right. Kalau macam same with the bracket lah, itu je lah saya nak emphasize. So when you have opening, you closing. Okay, contohnya kalau kita tengok pada index EJS Junior learning ni. Okay, this is a block, betul tak? Tapi dia, a lot of you guys do copy and paste, dia akan berlari-lari tak dia punya indentation kan. So my suggestion, betulkan balik indentation dia. So this is opening, this is closing, this is opening, this is closing, this is opening, this is closing. So ini adalah blok dalam. Opening dia closing, ni adalah opening, this closing. So ni adalah blok dalam. H1 tak ada benda sebab dia akan habis kat atas jugalah, tak ada masalah. So P tak ada masalah sebab dia akan habis kat sama juga. Div these tu adalah blok yang sama lah. Anything yang kat ni boleh berada di dalam lagi. Okay. So tiga ni adalah at the same level. This is basically the parent of this. This is the parent of all of this. Okay. Kenapa pendedalan ni penting? Saya nak tunjuk satu. Apa jadi kalau saya buang satu Dia sengit tak? Ada kod error. Oh, saya kena tukarkan channel model itu. Already in use. Saya pakai.
Ada proses tak habis ke tadi? Malas fikir. Go to setting, MP port 2001. Tukar port je kalau port in use tu. So sekarang saya dalam kat port yang lain lah. Table semua tak ada masalah. So host 2001. Okay. Kalau dalam case HTML, they are actually more forgiving in term of if you miss out on this. One way is nak tahu kod tu betul atau salah, normally I will check dia punya the collapsing they are more forgiving that whereby data have been displayed properly dari sini lah. Ada you put correct div ke tak put correct div, they are more forgiving. Tetapi sorry, I change here tapi pergi buat sana. Sorry, channel okay. Saya punya footer hilang, nampak? Kenapa footer saya hilang adalah because I try to remove so that when everything they have opening and they are closing tu lah. So at the end when I try to close this, mana dia akan ada satu mistak kat sini. Dia tak boleh close, tak boleh collapse. Tapi for data dia actually still be display lah. What's the problem is that sometimes dia apa tu, dia hanya bila boleh pop up. Sebab kan how they read the structure is that dia dah terlari satu div ke bawah. Normally is that you need to close it here, tapi dia dah terlari, dia akan pergi tutup this one, dia akan tutup dengan this one. Dia akan cari div lagi satu lah. So end up dia akan ada satu div yang tergantung. So dia akan jadi benda-benda pelik di dalam kita punya UI lah. That's why this is considered forgiving. Maksudnya they are not like yang macam what we call this, they are not like keluar tendang error atau tidak lah. Tetapi when you do a copy and paste daripada kod yang contoh daripada journal kan, ni memang terus tendang error ni. Looping memang terus pass error. This one as unexpected token, expected a comma. Sebab apa I remove one of this what we call this, dia punya bracket kan. So normally on the server side of programming dia akan lebih, dah cakap, it's not as forgiving as the one yang daripada from HTML are more forgiving on this lah. Okay, so lastly is about copy and paste. Ni paling banyak masalah sebab ramai gila orang suka copy and paste. Okay, personally untuk saya tak ada masalah untuk copy and paste as long you know what you're copying and what you're pasting it lah. Macam saya cakap, rather than you copy, okay, contohnya you want to copy, you copy the whole file ni. Tak, a lot of you guys ada try to do is that copy the whole file dan tukar mana yang perlu. This is where the confusion gonna start lah, because you are not sure where is it the problem, where is not the problem. Normally when you try to do a copy and paste, try to copy a certain part of it part yang mana you nak copy je. Example right, let's say you just want to have a form dalam model apa semua, you can take directly from the bootstrap lah. Bootstrap ada model punya template biasa kan, you can just copy this,
this part. Okay, learning. This. Okay, so right now dia akan terbagi pada 3. I know that they actually always separate to 3 part. They have a body part, footer part dengan title punya part. Title, body part, footer punya part. Kan 3 part. So then from here, okay, then just change the model as you need. Apa? Then, so right now you need a form dalam ni. Betul. So what you know, then only you go for macam contoh pada channel EJS. Okay, dalam ni you is slight different because that the body and the footer is actually together inside this form. So what you can do is that just copy this part. So sekarang ni nampak tadi, this is what I say, the block need to be the same. So sekarang dia adalah selari dengan model header. So you go to journal, mana file controller ni. So dalam ni, so model dengan body footer you boleh remove, you copy that part. And after that, after copying all this, make sure you just try to rearrange balik so that you tahu mana dia punya opening and closing. Right. So when you do copy and paste, don't copy the whole chunk of the thing sebab you tend to do a mistake bila you copy the whole chunk of it. Right. What you need to do is just copy part that you need only. Macam ni. Okay. Then to test it out that idea is correct or not, make sure that you try to do the collapse. This is the collapse. It's a good way for you to see that, okay, when you see the collapse, okay, it means that if you get this, it's clean. You have no problem. It's a clean code. It means that not say working lah. It means that the indentation, the opening and closing, everything is correct. Contoh dalam sama pun kita boleh buat juga dalam index. Nampak tu? Nampak tu, kalau you buat opening and closing, let's say you tak ada bracket ke something like that kan, nampak dia ambil yang bracket, dia akan buka dan tutup, tapi buka tutup dia adalah yang bawah ni. Ini definitely untuk dapatkan more understanding about debugging all that, you need to do a lot of work lah. But debugging is actually a lot of work untuk junior programmer. Untuk junior programmer, a lot of your work is actually focusing a lot on debugging work. It means that kenapa ni error, dan ni, atau tambah satu file, atau tambah satu field, that kind of thing lah. Right, so that's it for today. Ada apa-apa soalan? Je. Buat dulu buat tahu yang malah. Okay. So try to do it. Nanti if you have any problem, try to refer balik lah. In this class is basically, it's not a coding class, mostly about how to gain the skill of a programmer. Alright, thank you guys.